Lijep pozdrav dragi naši prijatelji i dobro nam došli na kanal proizvodnja voća i povrća. Kao što smo obećali, danas vam donosimo jedan recept. Naime, vrijeme je kada se beru krastavci i u ovom slučaju nikada nije rano da se krene sa pripremom zimnice. Donosimo vam jedan vrlo jednostavan recept kako sačuvati krastavce i koristiti ih sve do sljedeće sezone. Nadam se da smo riješili probleme oko tehnologije uzgoja krastavca, dali smo vam mnoge savjete vezano za prihranu, zaštitu i zato nadamo se da su ti savjeti urodili plodom, kako bi sada i vi imali kvalitetnu berbu. Krastavci su, barem mi se nekako čini, prva zimnica koja se priprema, pa smo tako i mi odlučili upravo započeti sezonu pripreme zimnice sa krastavcima. Nakon berbe prvo što je potrebno jeste temeljito oprati tegle ili bocune. Nakon toga ih je potrebno sterilizirati. Mi ih grijemo u pećnici na 160 stepeni nekih 10 minuta, nakon čega ih izvadimo i pustimo da se ohlade. Krastavce je također potrebno temeljito oprati kako bi uklonili sve eventualne nečistoće. Možete koristiti neku četkicu ili spužvicu. Pored krastavaca, za ovaj recept potrebni su nam šećer i sol, biber i esencija, to jest 80% sirće. A od dodatnih začina dodajemo kopar i bijeli luk. S obzirom na visoke temperature, odlučili smo da ipak ovaj posao odradimo na otvorenom te zapalili vatru. Tu su svi sastojci koje ćemo koristiti. Ovaj put, za razliku od prije objavljenog recepta, koristimo i bijeli luk koji se naravno može i izostaviti ukoliko želite. A kako bi što kvalitetnije obavili ovaj postupak, sortirali smo naše krastavce po veličini. Tako ćemo ih i raspoređivati u tegle i slagati, a ukoliko imate neku prazninu, slobodno ju popunite sa sitnim krastavcima. Krastavce redamo jedan do drugog da što bolje iskoristimo prostor u tegli. Ja ih redam u krug u 2 sloja. Inače, krastavac pripada istoj biljnoj porodici kao bundeva, tikvica, dinja i lubenica, a sa znanstvenog stajališta on spada u voće poput paradajza, ali se u svakodnevnom govoru naziva povrćem, a naravno i mi se služimo tim terminom. Za razliku od drugog povrća, svojstva krastavca do nedavno nisu imala zasluženu pozornost. To se vremenom sve više mijenja jer je riječ o biljci koja pruža jedinstvenu kombinaciju ljekovitih sastojaka. Zahvaljujući fitonutrijentima, krastavac ima jedinstvena antioksidativna, protuupalna i antikancerogena svojstva. Naime, krastavac sadrži 152 mg kalija po jednoj šalici, minerala koji snižava visoki krvni tlak. To znači da viši unos tog minerala značajno smanjuje rizik od srčanog udara i drugih kardiovaskularnih bolesti. Nakon što smo poredali sve krastavce, vrijeme je da dodajemo začine. U svaku teglu ćemo dodati po nekoliko zrna bibera po vašem ukusu da vam ne bi bilo previše ljuto. A naravno po izboru nakon toga možete dodati po jedan bijeli luk u svaku teglu, a i ne morate. Za dodatni okus, to jest za onaj specifični okus kiselih krastavaca, na kraju dodajemo i malo kopra. U svaku teglu ćemo dodati po jednu grančicu. Nakon toga idu oni glavni sastojci. U svaku teglu dodajemo jednu malu čajnu kaškicu šećera. Nakon toga dodajemo po jednu malu čajnu kaškicu soli.
Opet redom u svaku teglu. I za kraj dodajemo po 1 malu čajnu kaškicu esencije. Ukoliko želite da koristite obično sirće, to jest ono od 9% alkohola, staviti ćete 3 čajne kaškice. Ovo je mjera za običnu klasičnu teglu od 1 litre, a vi možete i da smanjite i da povećate količinu. Sve naravno ovisi o veličini tegle koju koristite. Nakon toga potrebno je u potpunosti prekriti krastavce sa vodom tako da svi budu ispod razine vode, znači voda se sipa skroz do kraja, do čepa. Sada je potrebno da zatvorimo naše tegle i da se pobrinemo da su skroz dobro zatvoreni kako ne bi ulazio zrak i oštetio naše kisele krastavce. Svaku teglu dobro promućkajte kako bi se izmiješali svi sastojci koje smo stavili. Sada je potrebno pripremiti jedan lonac na čije dno ćemo staviti jednu čistu krpu. Na taj način ćemo spriječiti da dođe do eventualnog pucanja staklenki. A sada nakon što smo poredali sve naše tegle, prekrićemo ih u potpunosti sa vodom skroz do čepa i staviti na kuhanje. Voda koju sipamo oko tegli treba biti hladna, kao i voda koju smo sipali po krastavcima. Potrebno je da sada ta voda u loncu prokuha, a nakon toga kuhamo svega 3 minute i sklanjamo sa vatre. Krastavce koji su nam malo prerasli, a ne stignemo ih sve potrošiti u svježoj salati, također možemo iskoristiti. Sada ćemo reći i kako. Potrebno je narezati krastavce na kolutiće te ih na isti način poredati u tegle. Vjerujem da niste znali da krastavci ublažavaju upalne procese u tijelu tako što suzbijaju djelovanje upalnih enzima. Protuupalni spojevi, flavonoidi i tanini u krastavcima sprječavaju oslobađanje slobodnih radikala i ublažavaju bol. Postupak kod ovog načina pripreme je jednak kao i kod prvog. U svaku teglu koju smo napunili sa krastavcima dodajemo po 1 čajnu kaškicu soli i šećera. Na dno smo već stavili malo bibera i kopar, a sada ćemo dodati po 1 čajnu kaškicu esencije 80% sirćeta. Kao što sam rekla, možete ju zamijeniti sa 3 kaškice 9% sirćeta u svaku teglu. Sve to ponovno prelijemo sa vodom i naravno pokrijemo skroz do čepa. Tada stavljamo poklopce i ovi krastavci idu na pasterizaciju, to jest na kuhanje i kada prokuhaju 3 minute i sklanjamo. A još jedan vrlo zanimljiv način na koji možete ukiseliti krastavce koje ćete odmah imati spremne za korištenje jeste da ih narežete na kockice i stavite u tegle. Stavljate iste začine, kopar i biber te napunite sa krastavcima koje ste narezali na kockice. Ovako pripremljeni krastavci koji su ukiseljeni najbolje se koriste na primjer u francuskoj salati jer su odmah spremni. Ne morate da ih režete, samo ih procjedite i stavite u salatu. A naravno mogu se koristiti i na razne druge načine. Ponavljamo postupak iz prva 2 recepta i dodajemo po 1 čajnu kaškicu soli i šećera te 80% esencije. A da li ste znali da se krastavci sastoje od 95% vode, što znači da 140 grama krastavca sadrži čak 130 ml vode. To odgovara 1/5 vašeg dnevnog unosa vode kroz hranu. A vodu i ovaj put dodajemo skroz do vrha kako bi prekrili sve krastavce te stavljamo poklopce. I ovi krastavci su spremni za pasterizaciju, stavljamo ih u lonac i kuhamo 3 minute.
Nakon kuhanja tegle možete ostaviti da se potpuno ohlade u loncu u onoj vodi ili ih izvadite i prekrite sa nekom dekom kako bi se postepeno ohladile. Ovo je sasvim jednostavan recept, nije za njega potrebno previše vremena. Ono što traje najduže jeste pranje onih sitnih krastavčića. U receptu nema aditiva i konzervansa, pa se nadam da ćete ga isprobati i uvjeriti se u uspješnost ovog načina pripreme krastavaca za zimu. A pišite nam i vaša iskustva i da li ste već prije isprobali ovaj recept.